Welcome to my vlog. Wato vlog. Pinto. Pa! Pa! Papa. Pa, iba! Ini-secret mo. Sarap lang. Ina, guys! Ayun na to! Ayun na. Ano? Guys, lapas yun na. Ano? Guys, lapas na naman guys. Ito, may suso po dyan, Dahil sa guys. sodin. Guys, lagay po namin dito yung suso. Lagay namin dito guys. Ang suso guys. Pakita mo mukha namin. Ay, Ito, lapas. guys, oh. Guys, ito guys. Dami lapas guys. Nagkalat na Ito, kami. guys, oh. Meron naman, guys, oh. Guys, oh. Ito, masarap ito pa, oh. Ito, pakita natin. Ito, guys, oh, guys, oh. Guys, may mata yan guys. Mata sa mata guys. Ayan oh, kita na. Mata sa mata yan guys. Yan yung maso, Ito po, mas pangulam. malaki po. Ito ang malaki oh, lapas guys. Suwayan namin guys, ngayon araw guys. Wala nang lapas ngayon guys. Pero wala tong ano guys, masarap to guys. Ito, may mga ganito. Oo, yan. Guys, may ganito, guys, oh. May Guys, laman po, oh. May ano sarap po, nito oh. kumain guys oh. Itong Masarap to, dalaga, guys. isang dalaga. Guys, ang laki. Pangulam. Guys, Guys, kilo lang, ito na naman guys ang aming hanap buhay guys sa araw-araw guys. Hoy! Wala pang laot guys. Ayan o. Wala na suso. Dami lapas o, lalaki o. Ano yung pinakamalaking lapas dyan guys. So, Ayan po, guys, lapas oh. nila. Ayan guys, lapas malaki o. Itong bilatan. Lapas po. Ilang? Labo. Ingalis ka, Ying! Lola po yan, oh, Lola. Lola na po yan, matanda na po yan yung ano po, oh. Yung lapas na yan, oh. Tanda mo yan o. Ang lubog daw guys. Ayan May guys. matatanda po Guys. yan. Ito pa po. Ay, pagtubig. Sakuri. Magkakapi ako guys. Guys, dami guys o. Guys o. Oh. Ayo dyan na. Dami o. Yan guys ha. Guys, sa dami ano. Iman namin po yan, guys. Kayo din na. Guys o. Guys, talaglag si Taliling guys daw. Guys, yan ito na guys. Pakita mo panigit pa. Yan guys, dami oh. Guys, lalaki guys na mga nakati mo guys, oh. Tingnan na kayo guys, oh. Lalaki. Pakulo na. Guys, oh. Lalaki lang. Guys, may paniki din dito guys. Ay, nabuhay pa yun. Masabit guys oh. Ayan guys. Ano na yan ni mama ko kanina na video? Laki, suso, mali. May pa yan guys. Pero mas maraming lapas guys. Mga sugasan. Ngayon araw lang yan guys. Ganda natin. Guys, ito na ho. Pag nahimay na ho ang lapas at bibinta na ho. Guys, bulok-bulok na guys Yan, ang oh. kamay guys. Yan na po siya. Ang kilo niya po, 240 isang kilo. Ayan! 240 lang po isang kilo niyan guys. Guys, ganyan mo magano guys. Yan, himay na ho. Tatanggalin yung bituka para malinis sa malinis. Aoy binta, yan oh. Kakagatin ako pag binigay ko yung paniki. Salamat po sa inyo. Thank you for watching. Gagay, paraan po ako. Kaya may... Guys, thank you for watching.